पांचटी झील थे गोटे ए पांचटी पुओ थे आउ गोटे कन्या जो बरान अति सुंदर अत्यंत सुंदर झीलटे झीलटर ना हूँ रुक्मिणी ना तो आप शुणुचे अच्छा झील जो बड़ हुए बापा माँ तो चिंता हुए झील बाहर किसी कर बापा को इच्छा नारद कृष्णकर रूप गुणर वर्णना शुणी जे जदि मो झील कृष्ण को बाहर मैंने ये जिते झील बड़ा बापा दिने पुओ मान कथा कहले बोले झील तो बाहर बसला बाहर कर दो कौटी कर बोले कृष्ण को सहित कर जिते कथा कहते बड़ पुओ बाहर पड़े रुक्मी बोले बापा तुम बुढ़ा मुंड खराब से पिलार रेकर्ड बहुत खराब कारण से गोपाल घर जाए पिला दिने बड़ी पिला चोरी कर एक्सपर्ट को शुणी सर लोग चोरी करके खाए तापर ता कैरेक्टर कौन गोपाल मान सहित सब नृत्य कर डांस डांस करता कदम शुणी आपन झील को ये गोटे लोक आदर देवे अच्छा देखिए पुओ जो बड़ हो जाए बापा तार कथा हाँ मारती ना इज्जत मत रही सतना मिछ कौरव मान भितर भागवत गोटे सुंदर कथा अच्छी कौरव तो मुख्य धर्म थे पांडव तो मुख्य धर्म थे पांडव तो मुख्य धर्म थे किए से युधिष्ठिर धर्म मान युधिष्ठिर कौरव तो मुख्य धर्म थे किए से मंत्री विदुर पार्थक्य कौन युधिष्ठिर जहाँ कहते सेटा पांडव मान बेदर लगुला कई आपत्ति कर भाई वर्षा खेल सब हरेला को भाई कहले भाई चलनी तुम चलनी किसी कहना धर्म को मानुथी धर्मराज को मानुथी कौरव पक्ष उल्टा होता कौन धर्म रूपी विद्रोह जहाँ कहला केही ये जो पतन होगा जो धर्म को न मानिब तार पतन नहीं अब पुओ जो बड़ होगा ये दुर्योधन बापा डरी पुओ कहले निज मुहर जीव निजक मत रखिए से बालका पुओ दुष्ट पुओ आ ये चिंता कले मन मैंने भीष्म को चिंता कले बोले रुक्मी सहित तो युक्ति तर्क करी निजक मत भगवत कर युक्ति कले हो ताला क्या सब बाहर कर रुक्मी कहला मोर जड़े साग अच्छा नाम हूँ शिशुपाल एक सुंदर चेहरा सहित कह कृष्ण से कार्यला ये गोरी झील गोटे कला किए कर बापा कहले ठीक है निमंत्रण कर निमंत्रण कर दिया पुओ पचार बापा झील रहे निमंत्रण कर दिया शिशुपाल झील बाहर ठीक है रुक्मिणी जिते जानिले जे मो बाहर शिशुपाल सहित से तो मन मन कृष्ण को पति रूप वर्णन कर मूल संस्कृत भागवतर आक्षरिक ओडिया अनुवाद संस्कृत भागवत तेणु चिंता कले कले मुझे शिशुपाल के बाहर कृष्ण को बाहर तेज केमी बाहर बापा भाई तो ये जबरदस्ती बाहर ठीक कले सी जड़े ब्राह्मण को पठेले कृष्ण को पाख अच्छा आम समस्ते जाचे ध्यान सहित शुणु लक्षे टकर कथा पीड़े कौन आम समस्त जाने रुक्मिणी गोटे चिठी लिखिकी दे बुझे ना संपूर्ण मिछ कौन सी भागवत ओडिया संस्कृत रुक्मिणी चिठी लिखा कथा बिल्कुल ना मत कल कल देखे चिठी आम जे भागवत न पढ़ी आप प्रवचन दो कौन रुक्मिणी गोटे चिठी लिखी दे चिठी देना संदेश देखिए संदेश माने खबर फेस टू फेस रिटर्न किसी ना खबर दे ब्राह्मण का ब्राह्मण को से ऐसे द्वारका पहुंचले भगवान कृष्ण गाय मान ब्राह्मण मान भारी भक्ति कर इसलिए जब ब्राह्मण को से ऐसे तत्क्षणात पद भूत कर देले पवित्र निर्जल नेहि करे गोविंद गोविंद ब्राह्मण पद प्रखाइले उत्तम आसने बसाई तुम
କହିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସେଇଲେ, ଫୁଲମାଳା ପକେଇଲେ, ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ, ନିଜେ ବସି ବିଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇସାରିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ, ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜା ପକେଇଲେ, ଦେଖି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ଗଡ଼ପଡ଼ ଟିକେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଘଷିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଘଷିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଇଏ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ, ବଡ଼ ବଳବାନ, ୟା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ବିନୟୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି। ଏ ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୋଶ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲନି? ଆମ ଭଳିଆ ପଚାରିଲେ, ଘରେ ମାମୁଁ ପହଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ, ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ମାମୁଁ କାହିଁ କରୁଛ? ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ଆଜିକାଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବିହେଭିୟର। ମାମୁଁ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କି ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଲା, ଇଆଡ଼େ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା କର, ଯାହା ପ୍ରତିପତ୍ତି କର, ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି କର। ପୁଣି ଆସିକି ମାମୁଁ ଯାଅ, ଭାରି ଖୁସି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ରାମ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ सोहि पावा मोहि कपट छल चित्रण बाबा। श्री राम जय श्री राम जय जय। बोले जहार मन निर्मल निर्मल मन जन सोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र बाबा। कपटी लोक अन्यर छिद्र खोजुवा लोक मत भल करते, जहाँ मन निर्मल जे सरल से मुझे पाइब, भगवान से पाइब। कृष्ण स्वभाव से आसे कहीकि जीवन में देखते केते सरल। ब्राह्मण सेवा कर पाद बही दौरान बोले ब्राह्मण को से कुआड़े के आसी ब्राह्मण फटकी उठिले, बोले गोटे जरूरी कथा बहुत मन नहीं कथा मुझे भोल हो बोले गोटे सन्देश खबर दब बोले कौन खबर? बोले मु भीष्मक राजा ब्राह्मण राज्यर राजवाड़ी भर काम करे, आम राजा गोटे झी अच्छी ता ना रुक्मिणी, से आप खबर दे बोले कौन खबर दे? भगवान कृष्ण पचार संस्कृत भागवत संस्कृत भाषा ओडिया भुवन सुंदर चरिता तुमर के दिनु सुनिली श्रवण रे, से दिनु निजकु आरपी देछि प्रभु हे तुमरी चरण रे शरण रक्षण दासी मुके नमो निवेदन होई निरुपाय लोडुछि आश्रय करुणा कर भगवान हे करुणा कर भगवान। मु जो दिन नारद मोर आपण कथा रूप गुण वर्णना शुणिली से दिन मो मन प्राण सब आपण पाखे देवी। एबे मो भाई जबरदस्त मो बाहर करे मु पछे मरीबी किंतु मु शिशुपाल को बाहर हेबी खबर तुमको देली कहीं मु मले दोष काटी लगे कपटी लगे। प्रथम दिन मु आपण कहते आप मन अच्छी ना नहीं भागवत महात्म्य ब्राह्मण पुआ हो ब्राह्मण जाकि बाबा जी को मुंड बढ़ा कहे मो टिका तो मरवा दोष लगे फल नहीं तो भाव आज रुक्मिणी कहले मरवा दोष आप मो दुख मुझे जनईदे बड़ सुंदर भाव ओडिया लिखिं हे कृष्ण भुवन सुंदर शुणिली गुण कर्म तोर गोविंद 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 तोहर गुण
এবে বইলি তোতে মুই মোতে তুর হবসাই গোবিন্দা গোবিন্দা গোবিন্দা। বর্তমান তো আপনার পাখে সমর্পিত সমর্পিত হয়ে গলা পরে মতে রক্ষা দায়িত্ব আপনার আর বাকি কথা কই এইয়া চিঠি লিখি দিয়েছিল আর শুনুন এই যে খবর ଦେଇଥିଲେ বা চিঠি লিখিଥିଲେ বলে আমি ଯାହା କହୁଛି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲି ଯେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ଅପହରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ରଖିଲ ଘରେ ଅପହରଣ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ସେ ସନ୍ଦେଶ ଭିତରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଅପହରଣ କରିବେ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଅଛି କୁଳାଚାର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କନ୍ୟା କରନ୍ତି ବାର ଭବାନୀ ପୂଜି ବାନି ବନ୍ଦେ ଅମ୍ବିକା ଧ୍ରୁବ କାମ ବନ୍ଦେ ଦିଦି ମୁତି କର ବେଳେ ସେଠାରୁ ମୋତେ ନିଅ ବଳେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ କେମିତି କାମ ହବ କହିଲେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଥା ଅଛି ବାହାଘର ଆମର ସବୁ ଦିଅ ମୂଳ ଅଛନ୍ତି ମାମା କାହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପୂଜା ହୁଏ ନା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଝିଅଲାଣି ନାଇଁ କି ଧୀରେ 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 ଆମ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାପା ଝିଅମାନଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ସିରିମନି କରୁଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ସିରିମନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍କୃତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ବୁଝୁନେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରୁଛେ ଗାଈ ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆ ଦିନେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବଳଦ କାହାର ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଗାଈ ଥିଲେ ବଳଦ ଥିଲେ 20-30 ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଥିଲେ କହିବେ ଗୋବର ଗୋଟେ ହେଲେ ଯୋଉଟା ଯାଇକିରି ବିଲରେ ଖତ କାମ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ କେମିତି ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପଥର କୁଣ୍ଡ ବା କାଠ କୁଣ୍ଡ ପାଣି କୁଣ୍ଡା ନଡ଼ା କାଟିକି ଦଉଥିଲେ ସେ ଖାଉଥିଲେ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ବସିକିରି ଖାଇବା କଥା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯୋଉ ବଫେ ବଫେ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଈଠୁ ବି ଆଉ ତେଣୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଥିଲେ କେମିତି ମୋତେ ଆପଣ ଅପହରଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳିବାକୁ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଥିବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନେଇ ଝିଅକୁ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏଠି ପୂଜା ପାଠ ହବ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା କମ୍ ଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନା ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁପାଳର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଡ଼େନି କୃଷ୍ଣ ତ ବଡ଼ ବଦମାସ ଲୋକ ଯଦି ଖବର ପାଇବ ଶିଶୁପାଳ ଆସିବ ବୋଲି ବାହାର ନେଇ ପଳାଯିବ ତେଣୁ ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରି ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଦେବପୂଜା ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସେଇ ଦେଇଯିବେ ତେଣୁ ସେଠାରୁ ନିୟମ ମୋତେ ଭୟ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଫେରିବ ନିଜେ ହବ ସେଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଗୋସାଇ ଆଉ ଶୋଇଛ କ'ଣ ଉଠ ଗୋସାଇ ଶୋଇଛ କ'ଣ ଉଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କହିଲେ ଆଉ ଶୁଭଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ନାମ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇକି ବସେଇ ରଥ ଚଳେ ବାଟରେ କହନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋତେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ ଗଲା କୁହା ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଯୋଉ ସେବକମାନେ ଥିଲେ ରାଜପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଅରେ କହ୍ନେଇ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କି ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ ରଖିବାକୁ ସେ ଯାଉଛି